So, here, then interpolation provided mid di quartile, mid quartile lah ya, dengan yang namanya bagian tubuh. Oke? Nummer 1, der Kopf. Was ist das? Kawan-kawan? Kopf adalah Kepala, Flo. Kepala, genau. Und dann Gesicht. Was ist das Gesicht? muka, Wajah atau muka boleh. Stirn. Was ist das Stirn? Nummer 3. Die Stirn. Das ist adalah dahi. Forehead ya. Nomor 4. Das Auge. Das ist mata. Das Auge itu cuma satu. Tapi kalau kita punya mata kan selalu sepasang ya. Berarti selalu di Augen. Nase udah pasti nih apa nose ya hidung. Udah pasti itu telinga. Cahne itu dari dacan di cehna ya. Gigi nggak cuma satu, pasti ada banyak. Lalu mund itu artinya mulut. Hals, ada yang tahu hals artinya apa? Hals, was ist das Hals? Hals Leher. artinya lalu kin, what is das kin? Dagu. Good, chin ya. Shoulder, what is the shoulder? Pundak. Good, bahu ya, shoulder. Shoulder, what's that? Shoulder, das ist ketiak ya. Nummer 3, Jens. Bruce, was ist das Bruce? Bruce, das ist dada. Rücken, rücken itu punggung. Bauch, stomach ya, perut. Taille, was ist das Taille? Ada yang tahu? Pinggang. Good. Hand, tangan jelas ya. Arm, lengan. Ellbogen, was ist das Ellbogen? Ellbogen adalah elbow ya, siku. Arm, udah. Finger, Handgelenk, was ist das Handgelenk? Handgelenk, Pergelangan tangan. oh ya, pergelangan tangannya. Lalu, bind, bind, what is this bind? Kaki, lalu schenkel, paha, terus ini udah pasti itu lutut ya. Nomor 25, knuckles, what is that knuckle? Knuckle adalah pergelangan kaki ya. Handgelenk, pergelangan tangan. Knuckles, pergelangan kaki. Yang terakhir adalah Fuß adalah what is that? Fuß ya, foot ya. Gitu. So, das ist ein bisschen über Körperteile. Wir haben dann gelernt letzte Woche. So ya, sebelum kita mulai ke situ, saya akan sharing sama kawan-kawan dulu. Kita kemarin udah belajar tentang imperatif sedikit, itu sudah saya lewatkan. Dan yang juga adalah personal Angaben atau keterangan tubuh seseorang ya, personal seseorang. Ada tentang alter, größe, gewicht ya, ada tentang usia, ukuran tingginya dan juga beratnya. Sekarang saya akan mau coba untuk putarkan audio. Wir hören dann zusammen 5 Audio. Das Audio 5 5 Personen untuk 5 orang. Bitte schreiben Sie hier dan unten welche Angaben habt ihr gehört ya. Kira-kira keterangan apa yang kawan-kawan kalian semua udah dengarkan, diperhatikan, didengarkan, dan juga dijawab ya. So ya, bitte dan, men.
1. Und dann brauche ich noch ein paar Daten. Wie alt bist du? Ich? Ich bin 44. Okay, 44 Jahre. Und die Größe? 2. Oh je, ich habe schon wieder zugenommen. Ach, du bist doch gar nicht so schwer. Oh doch, ich wiege jetzt 85 Kilo. Ach, wirklich? Schatz, mach dir keine Gedanken. 3. Ach, du bist aber groß. Findest du? Wie groß bist du denn? 1,78 Meter. Was? Jetzt kannst du aber wirklich aufhören zu wachsen. 4. Dann brauche ich noch Ihr Gewicht. Stellen Sie sich bitte auf die Waage. Und? Was sagt sie? Sie haben 64 Kilo. Und wie groß sind Sie? 5. Du bist ja fit. Wahnsinn. Wie alt bist du denn? Ich bin 48. Und du? Halb so alt und nur halb so fit. Oke. Noch einmal, bitte schreiben Sie hier deine Unten die Angabe, dass du gehört hast, ja? Eins. Und dann brauche ich noch ein paar Daten. Wie alt bist du? Ich? Ich bin 44. Okay, 44 Jahre. Und die Größe? 2. Oh je, ich habe schon wieder zugenommen. Ach, du bist doch gar nicht so schwer. Oh doch, ich wiege jetzt 85 Kilo. Ach, wirklich? Schatz, mach dir keine Gedanken. 3. Ach, du bist aber groß. Findest du? Wie groß bist du denn? 1,78 Meter. Was? Jetzt kannst du aber wirklich aufhören zu wachsen. 4. Dann brauche ich noch Ihr Gewicht. Stellen Sie sich bitte auf die Waage. Und? Was sagt sie? Sie haben 64 Kilo. Und wie groß sind Sie? 5. Du bist ja fit. Wahnsinn. Wie alt bist du denn? Ich bin 48. Und du? Halb so alt und nur halb so fit. Oke, so ja bitte. Adrian, Dalva, und auch Brand. Was ist dan sudah pasti jawabannya adalah 44 Jahre. Nomor cuai. Kristen cuai. Ada yang bisa jawab? Jawabannya adalah yuk. Adrian, Belva, Brian. Nomor cuai jawabannya 85, is it? 85 apa? Kilo. Kilo ya, 85 kilo. Nomor 3, was ist das? Nomor 3, person 3. Brian, Belva, und Adrian. Was habt ihr gefunden, Daniel? Komm. Was ist das? Ada yang bisa? Belva, Brand, Adrian. 1 Meter, und 70 ya, 1 meter 78 cm ya, das ist Größe. Nummer 4, was ist das? Komm. Ada yang bisa jawab? Belva, Adrian, Brand. Nomor 4. 64 kilo. Dan nomor 5 adalah 48 jara ya. Itu dia ya. Oke, next saya akan langsung bahas saja ke kapital selanjutnya ya. Kemarin kita udah bahas tentang imperatif. Kita bahas tentang yang selanjutnya, yaitu apa yang akan kita bahas, yaitu tentang modal servant ya.
Nah, model verben juga dipakai nih untuk untuk saran dan lain sebagainya. Sebelum dari situ, kita lihat 8A ya. 8A, we haben dan hier diese drei Bilder, nomor A, nomor B, nomor C ya. Kita bahas bersama ya. Frau von bekommt ein Rezept für eine Salbe. Frau von mendapatkan sebuah resep untuk sebuah salep. Oh, udah pasti mana nih? Oh, udah pasti kalau misalnya dapatkan resep yang nomor C ya. Frau von hatte einen Unfall. Ini is verletzt. Frau von dapat kecelakaan, maksudnya kecelakaan. Lututnya terluka. Is verletzt itu terluka ya. Jadi jawabannya A. Frau Dokter Kimke Maan Verband. Ya, udah pasti jawabannya B. Nah, sekarang kita akan dengarkan lagi sebuah dialog. Das Gespräch ya dan kontrollieren Sie hier, welche die Antwort passt zu diesem Satzteil ya. Jadi di sini ada bagian dari bagian selanjutnya. Kamu lihat lagi untuk bagian B ini 1 sampai 5. Mana yang cocok untuk memasangkan A sampai E ya. Saya akan coba besarkan buat dengan dialog yang kawan-kawan dengarkan sebelumnya. Sie haben 3 neue Nachrichten. Nachricht 1. Frau Pohn, bitte. Guten Tag, Klimke. Guten Tag, Frau Dr. Klimke. Moment. Frau Pohn, bitte. Guten Tag, Klimke. Guten Tag, Frau Dr. Klimke. Pohn. Was ist los, Frau Pohn? Ich hatte einen Unfall mit dem Fahrrad. Mein Knie tut weh. Legen Sie sich dahin, bitte. Tut das weh? Ja, ein bisschen. Aua. Ich muss die Wunde sauber machen. Dann mache ich einen Verband. Wann muss ich den Verband wechseln? Immer morgens und abends. Bewegen Sie das Bein nur wenig. Ich gebe Ihnen auch ein Rezept für eine Salbe. Dann gehe ich gleich zur Apotheke und hole die Salbe. Muss ich noch einmal zur Kontrolle kommen? Nein, aber bei Problemen kommen Sie bitte gleich. Auf Wiedersehen und gute Besserung. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Gut gesagt. Das tut weh. Oke. Sudah, mari kita coba untuk bahas ya. Oke, nomor 1 jawabannya apa? D, Prof. Jawabannya adalah basis dari istitwa ya. Basis los dosis artinya adalah dari prolog ya.
Nomor 2. Legen Sie dahinten bitte. Das way. Jawabannya adalah C. Jawabannya adalah C. Ja, ein bisschen auch. Ya, C. Genau. Ya, ein bisschen auch. Nomor 3. Ich muss die Wunde sauber machen. I have to bersihkan lukanya. Dan mache ich einen Verband. Lalu? E. Genau. Wann muss ich das Verband fassen? Nomor 4. Immer morgen schon Abend bewegen Sie den bla bla bla. Ich gebe Ihnen auch ein Rezept für eine Salbe. Jawabannya adalah A. genau. Yang terakhir jawabannya udah pasti adalah D ya. So, das ist ja das Redemittel atau ungkapan yang biasa kita gunakan, ketemukan ketika kita berpraktek di dalam kegiatan seperti ini ya. Nah, kalau kamu lihat di sini ya, di sini adalah apa yang harus kamu lihat? Wann muss ich den Verband wechseln? Atau ich muss die Wunde sauber machen. Atau apalagi muss ich noch einmal zur Kontrolle ya. Ini adalah contoh penggunaan dari modal verban. Saya langsung ke grammarnya aja. Modal verban itu apa? Modal verban adalah kata kerja bantu yang akan membantu kata kerja asalnya ya. Nah, ditaruh di mana? Dia ditaruh di posisi kedua. Lalu kata kerja yang lain kemana? Ditaruh di belakang. Contoh kayak gimana bikinnya? Zum Beispiel hier. Kita punya kalimat adalah Paul arbeitet am Sonntag. Paul bekerja pada hari Sunday. Lalu, saya mau bikin kalimat nih. Paul harus bekerja di hari Sonntag gitu ya. Robert juga harus kerja di hari Sonntag misalnya. Maka kamu akan pakai apa? Menggunakan modal verben. Kata kerjanya ini kamu taruh di belakang. Dalam posisi apa? Infinitive. Contoh, Paul di sini arbeitet kan udah pasti adalah konjugasi dari Paul kata orang ketiga tunggal. Robert di sini kata orang tiga tunggal juga akan dirubah mengikuti apa? Modal verbennya. Modal verbennya dalam hal ini kita pakai apa? Müssen. Müssen dirubah nih. Ingat, yang dirubah di dalam sebuah kata kerja itu hanya posisi kedua. Maka, kata kerja yang arbeitennya ini ditaruh ke belakang. Dan dia selalu dalam bentuk infinitif. Maksudnya infinitif itu apa? Kata kerjanya berarti dalam bentuk kata kerja dasar. Akhirannya en. Contoh lagi apa? Misalnya, Eva besucht die Tante. Eva mengunjungi tante. Eva mengunjungi tante kan besuch karena Eva orang ketiga, tunggal. Lalu saya ganti, Julia juga ingin mengunjungi tante nih. Gimana bahasa Jermannya? Jadi, akan dalam bahasa Jermannya kan adalah wollen. Tinggal kamu lihat aja perubahannya seperti apa. Oke? Bezunya ditaruh di belakang dalam bentuk infinitif. Ini adalah bentuk dalam konjugasi modal verban. Sudah ada di buku yang pernah saya sharing. Können artinya bisa, dürfen artinya dapat, müssen artinya harus, sollen artinya seharusnya. Sollen itu bisa digunakan untuk menghancurkan. Wollen artinya akan, mögen artinya adalah suka, müssen artinya mau atau ini ya. Nah, sekarang kita lihat nih. Oke. Apa nih yang tadi kita lihat di dalam kalimat? Oh, di dalam tadi kita lihat pada saat dia, nah dem Arzt besucht, setelah si Frau Pun ini mengunjungi dokter, Frau Pun itu diceritakan seperti apa nih? Oh, dia harus ganti verbennya setiap pagi misalnya. Oh ya, das ist richtig. Dia harus banyak tidur. Enggak ya, tadi nggak dibilang. Ich soll das Bein nur wenig bewegen. Das ist ja auch ya. Nah, lalu apa lagi? Ich soll das apa?
Yang nomor 3, nomor 4 tulisannya resolve by problem and solver common. Enggak dibilang ya. Lalu resolve filtering itu juga nggak dibilang ya. Nah, di dalam hal ini kamu bisa lihat nih ya, ada dalam penggunaan Zol. Zol itu artinya apa? Seharusnya. Nah, ini kan berupa saran ya. Oh, dia harus mengganti verbannya. Saya, du sollst jeden Morgen, dan verban Gaston, dan lain sebagainya. Nah, kalau kamu lihat dalam bentuk kalimat imperatif yang kamu sharingkan kemarin, belajar, contohnya di sini ya. Die ersten Sack, wesen Sie die Verban, ya, gantilah itu si perbannya. Nah, Frau pun lalu berkata, ich soll den Verban wesen, und so weiter, ya. Nah, contohnya lagi misalnya adalah seperti ini. Dia sedang lagi sakit nih, orangnya person di sini. Apa nih yang seharusnya dikasihkan ya? Nah, di sini ada beberapa saran, oke. Nah, kawan-kawan juga bisa bikin ini dalam bentuk kalimat imperatif dan ini dalam bentuk kalimat saran ya. Contoh, kan bisa broad gitu ya. Iso Juhause Blauben gitu kan. Jadi ceritanya ibunya nyuruh gitu ya. Tolong berikan roti. Terus dia bilang, saya seharusnya tidur di rumah. Atau, ini apa nih kalimat imperatifnya kemarin? Nah, ini tinggal kamu tulis dalam bentuk modal verban dan lain sebagainya ya. Oke, nomor 9, silakan kamu kerjakan lagi. Yang sebelah kiri dalam bentuk imperatif, sebelah kanan dalam bentuk modal verban. Terus, saya mau kawan-kawan lihat di bagian hubung sebuah, gampang ya. Hubung sebuah kawan-kawan lihat di bagian C, D, E. Kalau C kan cuman kamu markir doang, dari sini pindahin, ini gampang, cuman ini pindahin informasinya. Bagian D, kamu ubah yang ada di dalam sini dalam bentuk modal verban, bantuannya adalah katanya sollen. Lihat ya kata perintahnya ya. Sesuaikan dengan konteks kalimat dan yang bagian E itu adalah kata di sini disusun jadi kalimat yang benar ya. Oke, silakan Ubungsbuch yang 8DE sama Kursbuch yang nomor 9. Oke, saya kasih waktu 10 sampai 15 menit ya buat kawan-kawan mengerjakan. Silakan.
Oke, coba kita bahas lagi ya. Yuk, nomor 9, silakan. Boleh mulai dari brand dulu, gitu dan. Steh Oke, bitte auf. ini apa? Steh bitte auf. Bitte auch. Lalu, jawabannya? Ich soll viel schlafen. Good. Next. Hm, Koch bitte das Mittagessen. Now. Ich soll nicht Auto fahren. Good. And then? Hol die Kinder ab. Good. Ich soll nicht arbeiten. Good. Next. Hm, Ruf deine Mutter an. Now. Ich soll den Arm nicht bewegen. Dan. Was das Auto. Bitte, boleh. Ich soll nicht so viel sprechen. Oke, good. Next, saya ke Ubung. Silakan Adrian untuk nomor D. Ja, okay. Ich habe Fieber. Die Ärztin sagt, ich soll 3 Tage im Bett bleiben. Kenal di nomor 1. Und dann nomor 2. Agim, der Arzt sagt, du sollst das Bein nur wenig bewegen. Genau, nomor 3. Die Chefin schreibt, wir sollen morgen äh, 14 Uhr zu ihr kommen. Genau, und dann nomor 4. In der Nachricht steht, Herr Sommer soll den Termin absagen. Good, nomor 5. Frau Maslowska, Sie sollen heute noch bei der Firma Kinder anrufen. Nomor 6. Die Nachbarin sagt, ihr sollt nicht zu laut äh, so laut sein. Oke. Ihr sollt nicht so leid. Ihr sollt nicht so laut sein. Jika nicht schlafen ya. Oke, untuk nomor E kita jawab Agim soll zu Hause bleiben. Berarti udah 2. Brand nomor 2 und 3. Er, er soll das Motorrad verkaufen. Er soll das Motorrad verkaufen. Dia harus menjual, dia seharusnya menjual motornya. Nomor 3. Er soll nicht so schnell fahren. Good. Nomor 4. Adrian. Nomor 4. Er soll mit dem Bus zur Arbeit fahren. Oke, nomor 5. Er soll nicht viel zu Fuß gehen. Oke, sehr gut. Oke, next. Wir haben dann hier nomor 6 ya. Kalau sollen tadi artinya seharusnya. Oh, sekarang kita akan bahas semuanya ya. Ini kan kalau tadi Zoran lebih kepada, oh, saya seharusnya gini, saya seharusnya seperti itu, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan lihat di bagian selanjutnya, yaitu di bagian 10A, we have dan here beim Arzt ya. Kira-kira dari kacamata kawan-kawan semua, we have dan here dry builder, dry A, dry B, und auch dry C ya. So, was ist das? Nomor 1. Ich bin total erkältet und krank. Kira-kira yang mana?
Nomor 2 yang mana? Nomor 3 yang mana? Itu. Oke, yang pertama. Yang kedua, oke, kan tadi saya bercerita kepada kawan-kawan bahwa artinya müssen artinya harus, dürfen artinya adalah dapat. Nah, dürfen itu kalau bahasa Inggris kayak could ya. Nah, kalau nicht dürfen artinya tidak dapat. Nah, ketika kita misalnya diberikan saran oleh dokter, kita bisa pakai tiga frasa modal verb ini. Müssen berarti harus kamu lakukan. So, contoh. Sie müssen im Bett bleiben. Anda harus stay in bed, gitu ya. Atau, Sie dürfen nicht baden. Anda tidak dapat mandi, contohnya. Baden is verboten. Mandi itu masih dilarang. Biasanya kalau misalnya air keltot ya. Atau, Sie dürfen duschen. Anda boleh showering. Jadi bedanya baden itu apa? Kalau baden itu kayak bathtub gitu ya. Kalau duschen itu cuma showeran. Duschen is erlaubt. Duschen masih diperbolehkan. Oke. Nah, saya ingin kawan-kawan coba kerjakan nomor 10A. Passen Sie denn hier welche Aussage passt zu welchem Bild hier? Nomor 1 bis Nummer 6, A, B, C. Und bitte lies mal den hier. Oh, kalau nomor B nanti saya akan pasangkan eh, audio. Nanti kawan-kawan bisa dengar ya. 10A dulu, boleh kawan-kawan lihat dulu sambil saya cari audionya. Oke. Ditendang. Nomor 1. Ich bin total erkältet und krank. Was ist das? A, B oder C? Ich bin total erkältet und krank. Welche Bild ist das? B. B, genau. B. Ich kann den Arm nicht bewegen. Was ist das? C. Okay, gut. Mein Arm tut weh. Das ist? C juga. Tut weh artinya adalah sakit ya. Weh itu artinya sakit, tapi bukan sakit artinya penyakit, tapi dia dari kata kata kerjanya tun itu do, weh. Jadi tut weh artinya sakit ya. Mir ist so schlecht. Was ist das? Mir ist so schlecht. Nah, ini bisa ketiganya ya. Mir ist so schlecht artinya saya tidak baik-baik saja. Ini bisa untuk ketiga-tiganya ya. Alles, oke. Und dann, ich habe Bauchschmerzen. Was ist das? Bauchschmerzen. A. Genau, Bauchnya di perut ya. Ich muss immer husten und habe Fieber. Das ist es? B. Ya. Oke. Eh, bedanya Schmerzen, krank sama Sunway itu apa? Krank itu artinya sakit, ya. Sakit dalam artian I am sick. I am sakit. Ini adalah adjektifnya. Oke, ich bin krank. I am sick. So,
Apa bedanya dengan Tootwee? Tootwee itu biasanya sakit dalam artian nyeri. Oh, mein Arm tut sehr weh. Atau apa lagi? Eh, mein Bein tut weh gitu ya. Kayak nyeri gitu ya. Nah, itu. Dia ini dari kata tun. Kata kerja adalah tun. Weh, tut weh, dasar artinya not good ya. Ini kenapa pakai tut? Karena ini kan simple. Next, Schmerzen. Schmerzen artinya penyakit. Maka di sini adalah Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, kayak gitu. Itu namanya. Oke, itu beda. Oke. Nah, sekarang kita akan dengarkan audio. Bitte passen Sie den hier, welche Aussagen weißt du, welchem Bild hier A, B, C, D, okay. Und dann, was müssen Sie hier tun? Okay. Apa yang dia tidak boleh lakukan? Lesen Sie hier doch und dann ordnen Sie dann. Oke. Saya akan coba. Herr Doktor, ich habe Bauchschmerzen und mir ist so schlecht. Wo genau tut es denn weh? Ja, hier, da auch, überall, Wie lange haben Sie die Schmerzen schon? seit gestern. Was haben Sie denn gestern Abend gegessen? Abendbrot, ganz normal, wie immer. Essen Sie heute nichts, aber Sie dürfen viel trinken. Tee, Kamillentee ist gut. Sie müssen 3 Tage zu Hause bleiben. Aber ich muss arbeiten. Nein, Sie dürfen nicht arbeiten, bleiben Sie zu Hause. Aber es ist so wichtig. Gespräch 2. Wie lange sind Sie schon krank? Schon 3 Tage. Setzen Sie sich. Ich muss Sie untersuchen. Sagen Sie A. Ah, Haben Sie auch Fieber ja, heute Morgen hatte ich 38,6. und Husten? Müssen Sie oft husten? Ja, Das ist eine Erkältung. Alle sind im Moment erkältet. Ich gebe Ihnen ein Rezept für Hustensaft. Den müssen Sie abends nehmen. darf ich baden? Nein, mit Fieber dürfen Sie nicht baden oder Ihre Haare waschen. Kurz duschen, das geht. Und rauchen Sie nicht. Und wie lange darf ich dann nicht mehr zur Arbeit? Gespräch 3. Was ist das Problem, Herr Köck? Mein Arm tut weh. Ich kann ihn nicht richtig bewegen. Legen Sie sich mal hin, bitte. Ich nehme mal Ihren Arm. Tut das weh? Ja, ein bisschen. Mhm. Und diese Bewegung? Geht das? Aua, es tut so weh. Ich muss Sie ins Krankenhaus schicken. Sie bekommen eine Überweisung. Ich gebe Ihnen auch noch ein Rezept. Nehmen Sie 2-mal pro Tag eine Tablette gegen die Schmerzen. Okay, dann gehe ich gleich ins Krankenhaus. Oke ya. So, das ist ein bisschen über den Text ya. Nomor 1, 2, 3 ya. So, hier nochmal. Wir besprechen zusammen die Antwort. Dan lesen wir zusammen, hearing wir zusammen das Audio ya. Kita coba untuk jawab bersama-sama dulu sebelum kita dengarkan bersama-sama lagi. Nomor 1, essen Sie heute nih ya. Kamu hari ini nggak makan apa-apa. Tadi jawabannya nomor A. Lalu nomor 2, Sie müssen ins Krankenhaus gehen. Apa artinya itu? Yang mana? A, B, oder C? Ada yang jawab? Halo. Oke, Prof. Oke. Nomor 3, rauchen Sie nicht. Was ist das? A, B, atau C?
A, B, oder C? Rauchen Sie nicht? Rauchen itu artinya adalah smoking. Was ist das? Das ist B ya. Rauchen Sie nicht. Jangan merokok ya maksudnya. Den Hustensaft müssen Sie abends nehmen. A, B, oder C? A, B, atau C? B. Gut. Und dann Nummer nächste 5. Sie dürfen kurz duschen. Das geht. Was ist das? Was ist das? B. Ja. Und dann, Sie dürfen viel trinken und Tee ist gut. Was ist das? A ya. A. Ja. Mit Fieber dürfen Sie nicht baden oder Ihre Haare waschen. B. Gut. Und dann nächste. Was noch hier? Nehmen Sie zweimal täglich eine Tabletten gegen die Schmerzen. Das ist A. gut. Und dann, Sie dürfen nicht arbeiten, bleiben zu Hause. Das ist keine Ahnung. Oke, coba kita dengarkan bersama ya. So, wir haben dann hier das Gespräch sambil kawan-kawan mempelajari kosakatanya juga. Kita akan dengarkan bersama-sama dialog dari 3 dialog tadi ya. Oke, ditekan. Gespräch 1. Herr Doktor, ich habe Bauchschmerzen und so schlecht. Wo genau tut es denn weh? Ja, hier, da auch, überall. Wie lange haben Sie die Schmerzen schon? Seit gestern. Was haben Sie denn gestern Abend gegessen? Abendbrot, ganz normal, wie immer. Essen Sie heute nichts, aber Sie dürfen viel trinken. Tee, Kamillentee ist gut. Sie müssen 3 Tage zu Hause bleiben. Aber ich muss arbeiten. Nein, Sie dürfen nicht arbeiten, bleiben Sie zu Hause. Aber es ist so wichtig. Ja. Gespräch 2. Wie lange sind Sie schon krank? Schon 3 Tage. Setzen Sie sich. Ich muss Sie untersuchen. Sagen Sie A. Ah. Haben Sie auch Fieber? Ja, heute Morgen hatte ich 38,6. Und Husten? Müssen Sie oft husten? Ja, Das ist eine Erkältung. Alle sind im Moment erkältet. Ich gebe Ihnen ein Rezept für Hustensaft. Den müssen Sie abends nehmen. darf ich baden? Nein, mit Fieber dürfen Sie nicht baden oder Ihre Haare waschen. Kurz duschen, das geht. Und
Rauchen Sie nicht. Und wie lange darf ich dann nicht mehr zur Arbeit gehen? Gespräch 3. Was ist das Problem, Herr Köck? Mein Arm tut weh. Ich kann ihn nicht richtig bewegen. Legen Sie sich mal hin, bitte. Ich nehme mal Ihren Arm. Tut das weh? Ja, ein bisschen. Mhm. Und diese Bewegung? Geht das? Aua, es tut so weh. Ich muss Sie ins Krankenhaus schicken. Sie bekommen eine Überweisung. Ich gebe Ihnen auch noch ein Rezept. Nehmen Sie 2-mal pro Tag eine Tablette gegen die Schmerzen. Okay, dann gehe ich gleich ins Krankenhaus. Oke, so ya. Das ist alles für heute die Gespräch dan wir besprechen dan noch für unsere Arbeit. So ya. Itu adalah tadi bagian dari si percakapan di dalam dialog ya. Wir hören dann da gibt ja auch die Benutzung von Modalverben. Penggunaan dari modal verben ada müssen, ada dürfen, ada dürfen nicht und so weiter ya. So, kira-kira ada Anweisungen atau ada saran apa aja nih yang biasanya dilakukan oleh dokter? Nah, biasanya contohnya ini ada seperti ini ya. Kalau misalnya Jonas, 10 Jahre alt, hat Halsschmerzen, punya penyakit leher ya. Oh, was ist das? 1, Tja, ich bin Journalistin. Wenn ich zu Hause bin, bin ich da eigentlich die meiste Zeit im... Ich arbeite da am Computer, schreibe E-Mails, recherchiere Informationen im Internet und schreibe die... Oke. Dan juga apa namanya di sini ada apa nih? Oh, ada Rausgehen nama saya Trinken. Oh, kira-kira apa nih Alvaisungnya? Oh, dia ada Hausmeren. Oh, Rausgehen berarti apa dong? Nggak boleh keluar misalnya. Ah, si. Atau kalau misalnya kamu berarti du darfst nicht rausgehen. Kamu nggak boleh keluar misalnya. Dan du musst misalnya teh trinken. Seperti itu. Lalu ada apa lagi? Misalnya Hershop. Hershop penyakitnya adalah Rückenschmerzen. Rückenschmerzen itu artinya adalah sakit punggung. Ah, Z karena Hershop kan lebih tua ya, formal ya. Berarti kita bikinnya apa? Hershop. Sie dürfen joggen, Anda boleh jogging, und Sie müssen Medikamente nehmen. Anda harus mengambil atau minum obat. Ya, medikamente itu adalah medik. Ya. Next, Frau Fischer. Frau Fischer hat Kopfschmerzen. Frau Fischer punya penyakit kepala nih. Berarti apa nih? Oh, ada Arbeiten sama ein Tabletten nehmen. Kira-kira Arbeiten apa ya? Ah, misalnya Sie dürfen nie arbeiten. Anda belum boleh untuk bekerja. Und Sie müssen Tabletten nehmen. Berarti Anda harus mengambil tablet dan lain sebagainya ya. Itu biasanya contoh-contoh yang digunakan. Ada apa lagi, Frau? Contoh, misalnya kita menggunakan ini nih ya. Ada redemittel yang bisa kita gunakan untuk nanyain kabar dan lain sebagainya. Udah pasti kamu nanyanya adalah wie geht es Ihnen dan lain sebagainya. Atau was tut Ihnen weh? Apa yang sakit nih? Atau misalnya haben Sie Schmerzen, haben Sie Fieber? Tergantung kamu punya penyakit apa. Atau ich schreibe Ihnen ein Rezept für bla 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 ya. Tablet seperti tablet, salbe salep dan lain sebagainya. Atau kamu misalnya mau nunjukin kamu sakit, kamu bisa ngomong adalah ich bin krank atau mir ist schlecht atau misalnya mein Hals tut weh atau lain sebagainya tergantung bagian tubuh sakit. Atau kamu bisa langsung ngomong seperti ini, ya, ich habe Kopfschmerzen. Tergantung lagi ya begini sakit dan lain sebagainya. Oke, untuk selanjutnya kita coba ke bagian Übungsbuch. Übungsbuch itu ada bagian 10A. 10A ini adalah tentang apa namanya dialog. Kira-kira aussage mana atau pernyataan mana yang dikatakan oleh arts atau dokter, yang mana oleh pasien. Contoh, haben Sie Schmerzen? Apakah Anda punya penyakit? Itu kan pasti diomongin nama
arts ya, dokter, mungkin pasien, dan lain sebagainya. Nomor 10A 1 sampai 15 boleh dikerjakan. Lalu saya mau kawan-kawan coba juga lakukan untuk di bagian ini, oke. Di bagian Oke. Di bagian A ini adalah nomor 1 sampai 9. Kawan-kawan silakan kerjakan dialog ini. Dikasih clue ada di bagian bawah, silakan dikerjakan. Nanti kita akan koreksi bersama melalui audio ya. Itu. Dan yang terakhir adalah kawan-kawan coba kerjakan di bagian modal verban. Modal verban di bagian E dan bagian F ini adalah kawan-kawan diminta untuk mengerjakan modal verbennya dalam bentuk durven. Kalau tadi stolen, nah sini bagian E durven, bagian F ini durven dan musen. Oke, itu aja dulu. Silahkan dikerjakan, saya kasih waktu 20 menit. 10A, B, E, dan juga F ya. Saya kasih lebih kecil biar kawan-kawan bisa melihat yang dikerjain yang mana aja. A, B, E, F 20 menit ya. Silakan kawan-kawan kerjakan. A, B, E, dan ditebang. 20 menit, 20 menit ya.
Oke, kita jawab ya bersama-sama nomor eh 10A ya. Kita jawab mulai dari jawaban nomor 10A. Ada yang bisa bantu saya untuk baca dan jawab? Adrian, friend? Ya, Prof. Oke, boleh dijawab? Hmm. Voted as vehicle as Bentar ya, moment. Oh, saya izin open dulu. Oke, nomor voted as Arts oder pasien? Was ist das? as Arts ya. Ich bin total erkältet. Was ist das? Patientin. Patienten. Gut. Und dann? Ich I bin... hustes Boleh dibaca? I hustes seit 2 Tagen Patientin. Genau. Und dann? Wie lange sind Sie schon krank, Arzt? Genau. Und dann? Ich habe Kopfschmerzen, Patientin. Ja. Haben Sie Fieber, Arzt? Genau. Und dann? Ich gebe Ihnen ein Rezept, Arzt. Mhm. Nomor 9 sampai 15, Adrian, boleh? Ya. Mhm. Äh, Wie lange haben Sie die Schmerzen schon, Arzt? Mhm. Ich bin schon 4 Tage krank, Patientin. Gut. Sie müssen im Bett bleiben, Arzt. Der Mhm. Arzt. Mhm. Sagen Sie mal der Arzt. Mhm. Ja, ein bisschen heute Morgen waren es 38 Grad. Patientin, Gut. Sie haben eine Erkältung, Patientin. Sie haben eine Erkältung. Was ist... Arzt, Mhm. Der Arzt. Mhm. Mir ist schlecht, Patientin. Patienten. Oke. Sekarang nomor B, silakan coba kawan-kawan jawab. Nomor A, bitte. Nochmal. Wie geht es Ihnen? Nicht so gut. Ich habe bla bla bla. Jawabannya apa? Jawaban saya? Schmerzen und Fieber. Oke. Ich habe... Schmerzen und Mhm. Fieber. Gut, nomor 2. Und dann? Hmm. Haben Sie Kopf? Haben Sie? Haben Sie Schmerzen? Apakah Anda punya sakit? Terus jawabannya dari nomor 4. Ya, mein Ja, Kopf. mein Kopf Gut. tut weh. Mhm. Und ich habe mm, eine Erkältung. Ich habe seit 2 Tagen Fieber. Dan saya punya sudah sejak 2 hari demam. Lalu jawabannya adalah Husten maksudnya. Bersin. Terus nomor 6. Sie haben eine Erkältung. Good. Ich gebe Ihnen ein Rezept für Tabletten. Good. Kann ich zur Arbeit gehen? Mhm.
Nein, Sie müssen im Bett bleiben. Oke, good ya. Itu adalah cuplikan dari apa namanya kita punya dialog. Saya akan putarkan dan juga apa namanya pengejaannya. Sebentar ya. Eins. Und dann brauche ich noch ein paar Daten. Wie alt bist Heute. Wie geht es Ihnen? Nicht so gut. Ich habe seit 2 Tagen Fieber. Haben Sie Schmerzen? Ja, mein Kopf tut weh und ich habe Halsschmerzen und Husten. Hm. Sie haben eine Erkältung. Ich gebe Ihnen ein Rezept für Tabletten. Kann ich zur Arbeit gehen? Nein, Sie müssen im Bett bleiben. Oke, good itu jawabannya untuk yang bagian tadi ya. So, sepertinya nomor 2 sama nomor 5 ini ketukar ya. Jadi tinggal kawan-kawan ganti aja ya. Oke. Dan saya mau bagian selanjutnya itu di bagian E ya. Wir haben dann hier die Format für Geber ya. Bitte ergänz mal hier die Antwort. Nomor 1. Itu dan kita mau jawab. Brand? Ich mochte gern baden, aber ich darf nicht. Ich habe noch Fieber. Good. Nomor 2. Elias hat eine Wunde am Knie, aber er darf den Fuß bewegen. Good. Nomor 3. Ihre Lehrerin ist krank. Sie darf nach Hause gehen. Heute ist kein Kurs. Good. Pakai darf karena di sini irrelerity-nya adalah usinya untuk irrelerin ya, untuk dia perempuan. Good. Nomor 4. Du musst noch im Bett bleiben. Du darfst. Darfst, genau. Frau Nowakowski ist krank. Sie darf. Bitte hört gut zu. Ihr dürft. Durs, pakai T belakangnya ya. Dan Wir möchten heute eine Party machen, aber wir dürfen nicht. Oke, good. Nomor F, selanjutnya Adrian. Ja. Ich kann heute leider nicht kommen. Ich habe Rückenschmerzen und müssen aufstehen. Ja. Darf nih, aufstehen ya. Dan ikan heute leider nicht kommen. Saya unfortunately hari ini nggak bisa datang. Iya, Rückenschmerzen. Saya punya sakit punggung und tidak bisa wake up ya. Die in sag ich. Muss lange sitzen. Good. Ja. Ich darf nicht lange sitzen ya. Nggak boleh kelamaan duduk ya. Next.
Nomor B, Uh, die Voicefrau heute, sie hatte einen Unfall. Sie muss 3 Tage im Krankenhaus bleiben. mhm. Und darf erst am Samstag wieder nach Hause gehen. Oke, darf es am Samstag wieder nach Hause gehen. Next, Nummer C. Sie haben eine Erkältung. Sie müssen viel Tee trinken und sie dürfen nicht arbeiten. Sie müssen Sulte trinken und sie dürfen nih ya. Kenapa di sini pakai en? Karena di sini dalam bentuk percakapan. Jadi ini dokternya ngomong, ini dijawab ya. Berarti jawabannya adalah Ja. jawabannya Oh, wie, wie lange muss ich zu Hause bleiben? mhm. Äh, wann muss ich wieder ins Büro fahren? Wann darf ich wieder ins Büro fahren? Kapan saya dapat kembali ke kantor mengendarai? Ya, oke. So ya, itu salah satu contoh penggunaan dari modal verb. Coba kita bahas lagi ya, apa sih yang cocok sama yang gak cocok dari contoh di sini ya, pada kata. Erkeltesan, Hausmesen, Knie, Sudweg, dan juga Houston. Dari keempat ciri-ciri odor Merkmale dan Hier, berarti pas nih yang gak cocok adalah Erkeltet, Hausmesen, Knie, Houston. Yang gak cocok adalah was ist das? Erkältet sein. Yakin? Adalah ini ya. Kan tiga-tiga yang lainnya itu adalah ciri-ciri dari sakit FLZ tadi ya. Kalau ini kan sakit itu sendiri ya. Jadi yang cocok adalah ini ya. Nah, ini. Oke. Next. Go. Kitchen, Wibu Bagan, di Hero Bagan, Emo Bagan. Yang nggak cocok kira-kira adalah Nick Bevegan. Wibu Bagan. Oh, Nama berarti die Hunde sauber machen dan Banverband verletzen. Yang mana yang nggak cocok? Was ist das? Fieberhaben. Gut, Fieberhaben. Terakhir, dua nomor terakhir. Pesan Saft nehmen, Tee trinken, einen Unfall haben, Medikamente nehmen. Yang nggak cocok adalah Einen Unfall haben. gut, terakhir, das Rezept, Tablette, Salbe, Gute Besserung. Sudah jelas adalah Gute Besserung. Gute Besserung artinya adalah get better ya, get better ya. Nah, selain kenal dengan penyakit, kawan-kawan kenal juga dengan yang namanya bantuan dari medikamente atau obat-obatan. Ada apa aja nih? Ada perban, perban betul pasti ini ya. Propen, propen itu apa? Drop ya. Itu yang ini. Tablet, udah tahu tablet pasti tablet. Plester betul pasti plester. Salbe itu udah pasti tahu salep gitu ya. Nah, kalau si staf itu adalah sirup, Spritze itu adalah suntikan ya. Ini kawan-kawan uh, ingat-ingat aja ya. Nah, lalu apa lagi? Nah, biasanya ada pada kata nih. Contohnya apa nih?
Kalau tablet, tablet di apa nih? Tablet udah pasti nemen, ya kan? Kalau serban, serban udah pasti apa nih? Udah pasti di lesson atau di tutor. Terus, proper in Engulfswasser apa nih? Nehmen boleh, einen Löwenhustensaft itu Hustensaft kan diminum, ya. Eine Spitze und gegen die Schmerzen bekommen, ya, gitu. Ya, Spitze itu adalah suntikan untuk melawan penyakit, gitu. Oke? Nah, terakhir, kawan-kawan bisa lihat juga bikin email tentang keterangan kawan-kawan. Misalnya kenapa nggak masuk? Oh, di haben dan here, ini keterangannya dan lain sebagainya. Ini PR nanti ya. Saya akan kasih kawan-kawan untuk menjadi out of saja atau tugas ya. Nah, selanjutnya adalah tadi saya sharingkan tentang dialog di sini. Nah, di sini adalah unsur Hausmittel. Hausmittel itu apa? Rumah tangga ya. Maksudnya ada apa yang dibutuhkan. Misalnya, Sahnesmerten. Sahnesmerten pasti orang butuh apa nih? Misalnya butuh apa? Milken gitu ya. Ini 8 kenan, nggak bisa tidur, orang butuh apa nih? Misalnya butuh Milch mit Honig. Suppenhaben biasanya orang butuh apa? Misalnya supne, supe atau sup ayam dan lain sebagainya. Ya, nah ini adalah beberapa tips yang diberikan kepada orang-orang untuk menunjukkan apa perhatiannya ya atau menggunakan Anweisungen. Nah, di sini ada lagi nih forumnya di sini ya, ada dari Ars, Mimi, dan Jack ya. Masing-masing punya tipsnya, ada nomor 1 dan 2 dan 3. Kawan-kawan boleh kerjakan dulu sambil dibaca. Nah, nomor 1, 2, 3 ini silakan dikerjakan. Dan saya sambil kawan-kawan di situ, saya juga minta kawan-kawan untuk mengerjakan yang ada di Oke. Selanjutnya deh, aja ya. Nah, selanjutnya daripada itu, ini kan ada forum, nanti ada gambaran sakit, tonton kerjakan, tips mana cocok. Dan yang terakhir adalah tentang materi adalah pekerjaan di Crampton House. Pekerjaan di Crampton House itu pasti ada yang kita sering dengar adalah art. Dan art ada apa lagi? Contoh nih ya, nomor A. Unfälle sind fest. Kecelakaan itu stres. Bertanya soal penyakit itu adalah dokter gawat darurat. Penyakit itu kan darurat ya. Muss immer ruhig bleiben. Harus selalu tenang. Ich habe bei Ihnen den Work. Saya membantu pada kecelakaan segera memberinya di pasien dan membawa pasien ke rumah sakit. Yang mana nih not for? Oh, not for biasanya berarti darurat kan, misalnya yang ini ya. Nomor B, Ivar Sportlerin Unvar Auferlet. Saya ini adalah petugas olahraga dan juga selalu suka terluka gitu ya. Dawat fisioterapi, ada fisioterapi for me immer wichtig ya. Fisioterapi itu bagi saya selalu penting. Yasmin is a fisioterapeutin, saya sekarang adalah fisioterapeutin dan ich zeige meinen Patienten hubungan dan saya menunjukkan kepada pasien saya hubungan atau latihannya, trainingnya. Nah, ini adalah nomor 4 ya, fisioterapi. Nah, selain itu ada apa lagi pekerjaan di dalam rumah sakit? Pengobatan Gern mit Menschen. Saya senang bekerja dengan orang-orang. Mein Beruf ist Krankenpfleger. Krankenpfleger adalah ini perawat ya. Ich habe den Patienten beim Waschen, Geben, dan lain sebagainya ya. Saya periksa pasien pada saat mandi, berikan obat, lalu ganti perban. Pekerjaan di dalam rumah sakit itu melelahkan, tapi saya senang ya. Dan terakhir adalah laborantin atau laboran. Of machen in die ersten Test ya, dia membuat tes im Labor untuk dan bla 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 ya, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah beberapa contoh Beispielnya. Nah, nanti kawan-kawan kalau misalnya ini tinggal ditulis aja. Misalnya ini tugasnya apa dan lain sebagainya. Nanti saya akan kasihkan clue-nya kepada kawan-kawan. Tapi sebelum itu silakan dikerjakan dulu yang bagian 12B, Kursbuch. Dan nih, 13A, B,
dan C. Oke, 13A, B, C yang umum. Nah, kita kasih waktu 10-15 menit, habis itu kita bahas terakhir ya. Gitu.
Oke, coba kita jawab bersama ya. So, Salve. The lesson that we have before Brighthago and Golden ya. Ikan of me and Silawan. Saya nggak selalu bisa langsung tertidur. It's been total minggu, I selalu sangat lelah. Sabar escape nih, tapi itu tidak jalan. Tidak bisa maksudnya. Oke, man, I nanti review final plus tablet turnamen. Adakah yang bisa memberikan tips yang nggak mau minum obat tidur? Kira-kira apa? 1, 2, atau 3? Try. Oke, stay throughout, bangun lebih awal, dan bisu aban bisu muda ya, dan kamu pasti di sore hari atau malam hari pasti langsung salah. Untring sarden slaven, minum sebelum tidur, anetaza milk ya, sebuah teh hangat, secangkir teh hangat, madu dan susu dengan madu. For me it's that perfect, for me it's always perfect. Perzuh das Allah ya, cobalah itu. Why? Ich bin so oft erkältet und immer schnupfen. Ya, saya selalu kedinginan dan selalu bersin. Sie trinken, Baben, tabletten, oder Inhaler, nicht viel. Nggak bantu. Terus skip es noch. Kira-kira jawabannya adalah 3. saya, meine Oma sagt immer Hühnersuppe. Die Nase seperti dekai. Rasa Hühnersuppe adalah seperti ini ya. Yang terakhir ada pasti Nelson ya. Dan Smetron itu Nem Anelke, Inden Moon, dan lain sebagainya ya. Oke, kita langsung ke hubung sebut ya. Hubung sebut. Oke. Bla bla bla. Jawabannya adalah nomor 1, das Krankenhaus is das Haus für die Kranken. Rumah untuk orang yang sakit. Berarti nomor 2, apa artikelnya? Jawabannya apa? Dua ada di Alkenartin, good. Die Ärztin für die Augen. Good. Next. Schmerztablette. Die. Good. Di. Die Tablet gegen den Schmerz. Genau. Next. Die Halsschmerzen. Das Halsschmerzen ya. Dan Der Salzburgenhusten. itu dia, sorry, maaf. Di Halsschmerzen berarti di Schmerzen in Hals ya. Dan what's next? Der Krankenwagen. Udah sih? Der Pflege von Krankenkassen. Good. Dan masih tes? Das Mittagessen. Ya, das Essen am Mittag ya. Next. Der Hustensaft, das ist der Saft gegen Husten ya. Terakhir, was ist das? Der Paracetamol, das ist der Unfall mit der Para. Oke, kita jawabin secara cepat ya. Wer kommt schnell nach einem Unfall? Siapa yang datang cepat ketika terjadi kecelakaan? Tadi sempat saya bahas? Dia no Athens. Not? No Astin. Not Ersin kalau cewek ya. Kalau cowok not as ya. Oke. Ini apa nih? Dia tadi. Di not Ersin ya. Berarti coding tadi. O-nya umlaut ya. Man saya nggak bisa nulis umlaut. Jadi oke. Next.
Warum passieren im Krankenhaus? Der Krankenpfleger Krankenpfleger. Okay. Wer macht dem Patienten Sport? fisioterapi, Oke, visio. Ini tinggal konten terus ya. Sudah lengkap nih kita tadi. Wer macht tes im Labor? Das ist laborantin, Laborantin kalau cewek. Kalau cowoknya der Laboran. Oke. So wir haben dann hier, okay, die Sätze. Ärzte online. Oke, Riset oder falsch ya. Nomor A. Sie haben schon Fernsehen, Sie können zu Frau Dr. Mahler gehen. Richtig oder falsch? Was ist das? Ya, bagian A. Kamu punya sakit gigi, kamu bisa datang ke Frau Dr. Mahler, ya enggak? Richtig. Richtig, betul ya. Next. Heute ist der Sonntag, bla bla bla. Sie können hier Tabletten kaufen. Di bagian B, betul nggak? Betul, tidak? Tanggal 1 Agustus jam segini, kamu bisa beli obat. Betul nggak? Kalau dari B. Masih? Richtig. Ya, Oh, falsch. karena sampai jam berapa? Untuk layanan darurat, dari sini sampai jam segini, atau dari jam segini sampai jam segini ya. Nah, untuk tanggal 1 Agustus berarti sampai jam berapa? Sampai jam tanggal 18 ya. Gitu. Oke? Sip. Oke. Itu untuk hari ini. Terakhir sebenarnya video, tapi videonya nanti saya bahas terakhir aja bareng-bareng sama kawan-kawan di bagian kita mau review ya. Oke. Sampai hari ini ada yang mau ditanyakan di bab 8, Hapir no Fragen? Alles klar? Saya mau besok kita jadikan reschedule untuk hari Sabtu, bisakah kawan-kawan? Bren Adrian? Fatma? Bisa, ya? Frau. Oke. Bisa, Bro. Itu besok kita jam 8 lagi, kita untuk reschedule kemarin yang hilang, kita lakukan besok. Terus, kita hari ini belajar ini, besok kita akan pelajarin ini di kapitel 9. Terus hari Rabu kita akan belajar ini, hari Jumat kita ada review dan latihan. Berarti hari Jumat kita akan review dan latihan untuk bab 7 dan 11. Gitu ya skema untuk minggu. So ja, das ist alles dann für heute. Wenn ihr noch oder keine Fragen habt, dann wir beenden dann hier die Klasse. Dankeschön für heute. Dann tschüss, bis morgen alles. Thank you. dan ke Danke, Frau. Frau.